Comme exemple de falsification, on prendra le passage de la sourate 98 qui oppose les mécréants qualifiés de pires créatures parmi l'ensemble de la création, aux musulmans qui sont les meilleures créatures. La présentation diffusée par la Confédération commence par le verset 7 de cette sourate, ce qui laisse supposer que le Coran promet le paradis d'Allah à tous les croyants, y compris les chrétiens ou les juifs, ce qui constitue une manipulation grossière. En fait, ce passage du Coran est présenté d'une manière tronquée. Le site cache le verset 6 qui qualifie les chrétiens, les juifs et les autres infidèles de pires créatures. Le Coran les condamne au feu de l'enfer pour l'éternité. En revanche, les musulmans sont les meilleures créatures. Le Coran leur promet le paradis d'Allah. Sur la vidéo qui suit, on voit le maître d'école coranique enseigner à des enfants ce passage du Coran dans son intégralité. On constate que les chrétiens et les juifs sont qualifiés de pires créatures et sont condamnés au feu éternel. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Écoutons les explications et l'interprétation de ces versets par les imams. Comme la quasi-totalité des théologiens et des exégètes, cet imam interprète d'une manière littérale ce passage du Coran. Pour tout musulman pieux, remettre en cause la lecture littérale des versets du Coran constitue une désobéissance et une trahison envers Allah par la falsification de sa parole, telle qu'elle a été révélée à Mahomet. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قوله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كمثل قوله تبارك وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وقلنا هذه الآية تدل على أن أهل الكتاب كفار، لأن الناس ينقسمون إلى قسمين، إلى مسلم وكافر فقط، لا وسط بينهم، إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا، فكل مؤمن غير كافر وكل كافر غير مؤمن. نعم. قال سبحانه وتعالى أولئك الذين وصفت هم شر البرية، فهؤلاء شر البرية شر الموجودات، شر المخلوقات، وقيل شر البرية في كل زمن، لأن لا يتكلم عن أشخاص معينين، وإنما عن عموم الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو مشركين. لا قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني يدخل في هذا جميع الكفار. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في آية إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. Comme on peut le constater, le site internet diffusé et financé par la Confédération fait une présentation totalement biaisée du Coran. Il tronque le passage du Coran pour cacher à l'opinion publique le vrai sens des versets cités. Le but de cette manipulation consiste à présenter le Coran comme un livre qui prône l'amour, la tolérance et la paix.